Hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres 2024 terbaru. Hasil survei lembaga riset jadi bahan populer yang dicari publik. Tengok 18 hasil survei elektabilitas Capres 2024 terbaru. Sebanyak 4 lembaga survei merilis Pilpres 2024 satu putaran. Pemungutan suara Pilpres 2024 tinggal sepekan lagi, tensi politik nasional semakin memanas. Sementara 14 survei lainnya 2 putaran Pilpres 2024. 8 hari menjelang pencoblosan Pilpres pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang, persaingan antara para calon presiden, capres dan calon wakil presiden, cawapres, semakin terasa. Survei elektabilitas serta analisis dari para pengamat politik pun menunjukkan hasil yang beragam. Dari 3 pasangan capres-cawapres yang bersaing, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, muncul pertanyaan, siapakah yang paling unggul dan memiliki peluang untuk menang? Sehubungan dengan apakah Pilpres 2024 akan berlangsung dalam 1 putaran atau 2 putaran, masyarakat tengah berpolemik. Ada dugaan dan analisis yang bervariasi mengenai hal ini. Dalam konteks Pilpres 1 putaran, pasangan calon harus memenuhi 3 syarat sesuai dengan Pasal 6A Angka 3 UUD 1945. Mereka harus memperoleh suara lebih dari 50% yang tersebar di 20 provinsi, dengan setiap provinsi memberikan suara di atas 20%. Pasangan tersebut juga harus unggul minimal 50% plus 1 dan menang di 20 dari 38 provinsi. Melihat hasil survei terkini, beberapa lembaga survei memprediksi bahwa pasangan Prabowo Gibran akan menang dalam 1 putaran. Namun, ada juga lembaga survei yang meramalkan Pilpres 2024 akan berlangsung dalam 2 putaran. Hasil lembaga survei, prediksi 1 putaran. 1. Political Weather Station, PWS, Anies Muhaimin sebesar 21,30%, Prabowo Gibran 52,30%, Ganjar Mahfud 19,70% dan undecided voter 6,70%. 2. Indonesia Survey Center, ISC, Anies Muhaimin 21,70%, Prabowo Gibran 52%, Ganjar Mahfud 18,10% dan undecided voter 8,20%. 3. Lembaga survei Spin Anies Muhaimin 18,70%, Prabowo Gibran 50,90%, Ganjar Mahfud 23,50%, undecided voter 6,90%. 4. LSI, Denija, Anies Muhaimin 22%, Prabowo Gibran 50,70%, Ganjar Mahfud 19,70%, undecided voter 7,60%. Prediksi 2 putaran. Beberapa lembaga survei yang merilis perhelatan Pilpres 2024 berpotensi berjalan dalam 2 putaran adalah sebagai berikut. 1. Indikator Politik Indonesia Anies Muhaimin 25%, Prabowo Gibran 45%, Ganjar Mahfud 22% dan undecided voter 6,94%. 2. Ipsos Public Affairs Anies Muhaimin 21,80%, Prabowo Gibran 48,05%, Ganjar Mahfud 18,35% dan undecided voter 11,80%. 3. Lembaga Survei Indonesia, LSI, di sumbar Anies Muhaimin 42,10%, Prabowo Gibran 49,80%, Ganjar Mahfud 4,30%, dan undecided voter 3,80%. 4. Carta Politika Anies Muhaimin 26,70%, Prabowo Gibran 42,20%, Ganjar Mahfud 28%, dan undecided voter 3,10%. 5. Indonesia Political Opinion, IPO, Anies Muhaimin 34,50%, Prabowo Gibran 42,30%, Ganjar Mahfud 22,50%, dan undecided voter 1,70%. 6. Poltreking Indonesia Anies Muhaimin 26,90%, Prabowo Gibran 46,70%, Ganjar Mahfud 20,60%, dan undecided voter 5,80%. 7. Median Anies Muhaimin 26,80%, Prabowo Gibran 43,10%, Ganjar Mahfud 20,10%, dan undecided voter 10,000%. 8. Lembaga Survei Indonesia, LSI, di Jatim Anies Muhaimin 16,20%, Prabowo Gibran 46,70%, Ganjar Mahfud 26,60%, dan undecided voter 10,400%. 9. Arus Survei Indonesia, ASI, Anies Muhaimin 26,10%, Prabowo Gibran 33,10%, Ganjar Mahfud 34,90% dan undecided voter 5,900%. 10. Lembaga Survei Nasional, LSN, Anies Muhaimin 24,30%, Prabowo Gibran 49,50%,
Ganjar Mahfud 20,50% dan undecided voter 5,70%. 11. Politika Research and Consulting, PRC, Anies Muhaimin 28%, Prabowo Gibran 42,40%, Ganjar Mahfud 21,80% dan undecided voter 5,00%. 12. Polling Institute Anies Muhaimin 24,60%, Prabowo Gibran 46,20%, Ganjar Mahfud 21,30% dan undecided voter 7,80%. 13. Pusat Polling, Puspol, Indonesia Anies Muhaimin 26,10%, Prabowo Gibran 41%, Ganjar Mahfud 27,60% dan undecided voter 5,30%. 14. Ide Cipta Research and Consulting, ICRC, Anies Muhaimin 25,60%, Prabowo Gibran 39,40%, Ganjar Mahfud 29,10% dan undecided voter 5,90%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.